चैनल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आम चलू आमर दोल जात्रा अच्छी जेहेतु गाँव में आम चलू गाँव को। आमर गाँव हूँ चांदोल केन्द्रापड़ा लाइन। चलतु आमर आज मो शाशु घर देखदेवी केमतिया कौन रेडी बाहरी गले सब बुड़ खरा हो এটা সালেপুর। হ্যাঁ সালেপুর ସାଲେପୁର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଖାଲି ବାଇରେ ଲାଗୁଛି फाइनाली सालेपुर पाखापाखि गलु। दे 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 ना मु पी दे। पिजुली मिठा खाइब कोटा जो राखी मंडो देइते नै जे देइजा नेबे ओ देइजा नेबे सालेपुर मिठा सालेपुर मिठा केमती लागुची बढ़िया मते दे मिठा किनिया पे रही फाइनाली गाँव भीतर एंट्री मारी। चल तो देखी मंटू भाई गाँ ये मंटू भाई पाठ पढ़ुले विद्यालय। कदली बण मो शाशुघर आसीगला ये देखु एटा आम घर गोटे एटा मंटू बाबू घर। चलते देखिए घर हो चलो देखा तुम घर यहीटा गोटे घर तांकर यही गोटे नुआ होची अबिया चलची देखे नहीं जाऊँच नुआ घर यहीटा बाड़ी बाड़ी न मो बाड़ी आईटी तो घर काम अधा पड़ी घुसुन से ये घर काम अधा पड़ी फिनिशिंग हैनी। यहाँ आमर रोसई घर हम जोटा भी हैनी अबिका। यहाँ आम रूम गोटे गोटे रूम
आउ एटा भी गोटे रूम ହେଇନି ହବ ଆଉ ଏଇଟା ଛାତଟା ଛାତ ସିଡ଼ି ଛାତ ଉପରୁ ଟିକେ ଚଢ଼ିଯିବା ଏଇଟା ତ ଆମର ସେପଟ ଘରଟା ଆମେ ରହୁଛୁ ଏପଟେ ତ ନୂଆ ହେଉଛି ଅବିକା ଜାଣିଥିବେ ଏପଟେ ଯେତିକ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୋ ନିଜ ଘରେ ଆସିକିନି ବଢ଼ିଆ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇ କହୁନୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଯାଆର ଝିଅ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ହାଇ ଆଉ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ବନା ଚାଲିଛି ଅବିକା ତ କେହି ମନୋଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର କରିବାକୁ ଯାହା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳି ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଏଇଠି ରହୁନି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ଆଉ ଯେବେ ଘର କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଚାଲିବ ତ ଘର କାମ ଆଉ କିଏ ରହିବ ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଲୋକ କିଏ ରହିବ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଦୁନିଆ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ